पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुच्ची। इष्ट परिवार समस्त प्रणाम सदस्य प्रणाम निवेदन करुच्ची। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्रकर 137तम जन्म महोत्सव तथा ये बालिकुदा सत्संग विहार 13तम वार्षिक उत्सव आउ सांध्य सत्संगर वरेण्य परिचालक सम्मान्य सर्वजनप्रिय अभयदा तथा उपस्थित समस्त सम्मान्य सहप्रति ऋतिक मंडली अधर्वी राजक मंडली गुरुभ्राता माने भक्तिमती मातृमंडली सत्संग प्रेमी साधु सज्जन मंडली छोट पिला माने समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य सम्मान प्रणाम जय गुरु निवेदन करुच्ची। सुंदर परिवेश भाई आलोचना कर सम्मान्य पांडव भाई प्रभुंकर कथा तांकरी कथार झील धरी गोटे दीटा कथा कहबी समय सीमा भितर सी दीटा कथा तांकर जो आलोचना कले गोटे है कुंभमेलार कथा कहले गुड़ पकईबार कथा आ गोटे भैल्यू एडिशन कथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कथा। ये एपीजे अब्दुल कलाम जितेबाला इसरोर हेड थिले आ टीएन शेषन जी आपने जानते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया थिले से कैबिनेट सेक्रेटरी थिले से समय कथा से एक कथाटी कहूले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निजे कहूले बोकारो स्टील सिटी केते जन स्टूडेंट पचारि बोकारो केतोटी कॉलेज पढ़ुआ पिला पचारि जे आपन गोटे बही लिखिछंती विजन 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गोटे लिखिछंती विजन 2020 माने 20 सुधा भारत विकसित राष्ट्र हो से बही रे से तीनटा जिनिस को गुरुत्व देइछन। गोटे है एग्रीकल्चर आ गोटे है फूड प्रोसेसिंग आ गोटे है वैल्यू एडिशन। ये तीनटा जिनिस को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बही रे गुरुत्व देइछन। से पिला माने पचारिले बोकार पिला माने पचारिले कहले आज्ञा आमे बुझी पारुचो एग्रीकल्चर कोन आमे बुझी पारुचो फूड प्रोसेसिंग कोन किंतु ए वैल्यू एडिशन जिनसटा कोन आमे बुझी पारुन। सेहीटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एई गपटीर एई गप तो नो दिस इज ए फैक्ट तार उदाहरण देथिले कहले मु जेतले इसरो हेड थी आ टीएन शेषन कैबिनेट सेक्रेटरी थिले सेते बेले भारतर क्रायोजेनिक इंजिन हल्का लढुआ विमान ने लागुथिला गोटे पार्ट ता ना होची बेरिलियम डायफ्राम सेटा भारत पाखर उपलब्ध न था सेटा उन्नत राष्ट्र पाखर अछि अमेरिका पाखर थिला। ये कैबिनेट सेक्रेटरी टीएन शेषन जाई गोटे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कले अमेरिका सहित जे आमे बेरिलियम डायफ्राम सेटू आमदानी करी किंतु किछि दिन परे सेमान गोटे रिग्रेट लेटर पठेदेले गोटे दुख पत्र माने दुखर सहित आमे डिनाय करछु बोली गोटे लेखिक पठेदेले जे आमे देई परिबु नाही आमे ए जो बेरिलियम डायफ्राम आपण भारत को देई परिबु नाही लेखिदेले तो एमाने खोजिले कोउठ आछि सेगुडा कोउठ केमति तयारी होउछि देखा गला तार मूल धातु बेरिलियम धातु जोटा सेटा राजस्थान में बहुल भाव में अछि। राजस्थान आमे से बेरिलियम धातु को बिक्री करुछे चाइना को जापान को बिक्री करुछे सी से 100% 100 गुण वैल्यू एडिशन करी ताकू अमेरिका को दे देछन आ अमेरिका से हाँ से तैयारी करुछ कोन आमे तो ओर दे देले से 100% वैल्यू एडिशन कला कोन कला ना से बेरिलियम रॉड तैयारी कला बेरिलियम रॉड बा बेरिलियम शीट तैयारी कला करी के ताको अमेरिका को बिक्री कला 100 टाइम्स वैल्यू एडिशन हो गला। तापर अमेरिका कोन कला ना से बेरिलियम डायफ्राम तैयारी कला ताकू भारत किनिला अनदर 100% वैल्यू एडिशन करी ता माने 10,000 टाइम्स 10,000 गुण मु जोटा देली ताकू बुले की फेरी पाइला बेल को 10,000 गुण से वैल्यू एडिशन हो सारा। दिस इज वैल्यू एडिशन। आमे साधारण धान काटुचे से धान रु आम चाउल करके बिक्री दौचे से चाउल विभिन्न प्रडक्ट कर बिकिबा सेटा हो वैल्यू एडिशन। ठाकुर चाहते प्रति प्रत्येक मनीषर
भैल्यू एडिशन हो से गोटे गुणयुक्त मनीष हो यू शुड नॉट बी ओनली एम्बिशियस यू शुड बी प्रॉफिटियस तुम्हें गोटे मूल्यबोध युक्त मनीष हवा दरकार मूल्यबोध युक्त मनीष गोटे सफल मनीष हवा बड़ कथा नुह जीवन में खाली सफल हवाटा बड़ कथा नुह सक्सेस सक्सेस रो सेंटर रे अछि दीटा सी आपण देखिबे सक्सेस वर्ड का लेखन इंग्रजी रे ता मझी रे अछि दीटा सी दैट मींस यू शुड बी कंसेंट्रिक यू शुड बी कंसेंट्रिक आगो कंसेंट्रिक हवा पड़िबो केंद्रायित जीवन यापन करबा पड़िबो जीवन जहार केंद्र नाही जीवन जहार आदर्श नाही भल मंद सेबा बुझिबो काहे किंतु आमर सेट पई टाइम नाही आमर सेट पई टाइम नाही मनीष बहुत चालाक मुझे बस भावुली आमर भल कर्म आमर सत् कर्म ही केवल आमर मंगलर द्योतक मु बाचनिक भाव में ये कहि आज्ञा सत्संग आपण मैंने अच्छा सत्संग अटेंड कर निश्चित भाव में आपंकर मंगल हम किंतु वास्तव पक्ष ठाकुर तो क्लीयरली कहते परम पूज्यपद आचार्य देव भी कहते आम मान सत्कर्म ही आमर मंगलर द्योतक आम जहाँ करवा से अनुसार फल पाइबा किंतु सत्संग हुए कौन मु बहुबार कही जो भाइब्रेशन जो भाई माने कीर्तन करथिले भजन करथिले ये जो आलोचना होउची ये शब्द केते बेले जीरो हो नाही आपण माने जानिथिबे विज्ञ लोक माने बसछंती ये शब्दटा जीरो हेई जाएनी वेवलेट थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी जो माने पढ़ीचंती फिजिक्स रे से माने निश्चित मो सहित एकमत हेबे जो शब्दर तरंग सृष्टि होउची सेटा स्मॉल वेव हे जाउची किंतु जीरो हो नाही जेमेति बहिटा छोट हेई गले ताकू बुकलेट कहउची बहिटा बुकटा जदि छोट हो गला ताकू हम बुकलेट बोली कहंती सेमिति वेवटा छोट हो गले ताकू वेवलेट कहंती वेवलेट थ्योरी रे हम सिनेमा टीवी रे देखुचे पिक्चर आछी वेवलेट थ्योरी रे पाकिस्तान रो क्षेपणास्त्र को भारतीय रडार धरि पारुची ये वेवलेट थ्योरी ताकू हमर वैज्ञानिक माने स्ट्रिंग थ्योरी बोली कहउचंती से स्ट्रिंग थ्योरी बळ रे कोनोसी शब्द जीरो होउनी वाइब्रेशन जीरो होउनी एठी जो भल शुभ आलोचना होउची पॉजिटिव आलोचना होउची wherever you get positive response that is satsang wherever you get positive response that is satsang एडी जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो पॉजिटिव वाइब्रेशन तार अकुमुलेशन हुए से एकाठी ही जानती एडी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन सृष्टि हैला सेटा जीरो हुएनी सेटा एकाठी ही जानती अकुमुलेशन हुए एवं पॉजिटिव अकुमुलेशन नो पॉजिटिव रिएक्शन हुए और नेगेटिव अकुमुलेशन नो नेगेटिव रिएक्शन हुए किंतु आमे कही कथा तो बहुत अच्छी कुआड़ कहबी कौन करी गोटे आखुकिया पशिला रकम पशिची आ ये मनीष बर्तमान अति चालाक हो जाइए निज इच्छा सब करुच्ची जिते विपद में पड़ जाऊँ ईश्वर को दोष दौची आम इच्छा माफिक ईश्वर को चलैवा चेष्टा करुचे जहाँ तो इच्छा सारा दिन दुनिया चलुची आम इच्छा चलैवा चेष्टा करुचे थर गोटे हाथी मरीगला गपटे कहूँ इच्छा हो थर गोटे हाथीटा मरीगला गला कौटी की ना जमराजा पाखु गला जमराजा कहले कि हाथी तू तो एते विराट जीव तू गोटे एते बड़ जीव एते विराट जीव तते एडिगिटे मनीष केमिति कंट्रोल करथला मर्त्यरे एडिगिटे मनीष तते केमिति कंट्रोल करथला तू तो एते विशाल बपुधारी जीव तते एती छोटिया मनीषटे केमिति कंट्रोल करथला हाथी कहले आज्ञा कहतुनी से मनीष कथा मनीष एते धूर्त एते चालाक आज्ञा आपण भी पारिबेनी कंट्रोल करी छोड़ जमराजा कहले कि कथा मु पारिबेनी मु पूरा प्रति मिनिट रे प्रति सेकेंड रे मो चम दौड़ी रे लक्ष लक्ष मनीष गुड़ा को बांधी आनुची देखुचु तू एठी देखुचु केते मनीष मु बांधी आनुची हाथी कहला आज्ञा जहाँ तो आपण बांधी आनुनांती सेटा पूरा मरला मनीष गुड़ा को पूरा जीवंता मनीष को आनिक कंट्रोल कर देखा ये मरला मनीष गुड़ा को बांधी आनुचंती किंतु जीवंता मनीष गोटे कंट्रोल कले कहले अरे तू मो से चैलेंज करूछु जम कहते हाथी कहले तू मो साथे चैलेंज करूछु हौ तू एठी ब मु एबे पठेली दूत गोटे जीवंता मनीष को बांधी आनिब पठेली दूत जमराज गोटे जीवंता मनीष को बांधी नेला बांधी नेला से लोकटी कहते अरे मु तो सब ठीक ठाक अच्छी मोर तो आखि कान नाक सब सलामत अच्छी मत कौन ये बांधिकी नौची कहला जमदूत भाई गोटे कागज खंडे दब कहला हौ नौनु कौन करू कागज खंडे ताकू देले बिचारी हाड़ी से मनीष लिखि पकेला देखो मनीष केते चालाक हो जाए गपटी अवतारण करवार मो अर्थ होउची सेया सब निज इच्छा करुच्ची किंतु ईश्वर को दोष दे दे अन्य को दोष दे दे कौन गोटे भूल है ताजू पूरा मोर ये है सी एमती करदेला बोली पूरा मोर एमती है सी एमती न कर मोर सक्सेस हो जाती ये रकम सब कथा आम सब आम इच्छा मात्र चलाऊे
বিচারি ধাଡ଼ି ଲେଖି ପକେଇଲା ସେ ମଣିଷ ସେ କାଗଜରେ ଯମଦୂତ ଯୋଉ କାଗଜ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ বিচাରି ଧାଡ଼ି ଲେଖି ପକେଇ ତାକୁ ଚାରି ଭାଗ କରି ପକେଟରେ ରଖିଲା, ଦେଇଦେଲା କଲମଟି ଦେଇଦେଲା ତାକୁ, କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଏଥର ଯମଦୂତ ଭାଇ ଏଥର ମତେ ଯୋଉଠିକି ନେବା କଥା ଚାଲ। ନେଇଗଲେ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବସିଛି ସେଠି ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଭଲ ମଣିଷ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠା, ଏଇଟା ଖରାପ ମଣିଷ ତାକୁ ନରକକୁ ପଠା। ଯମରାଜ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କଲା, ତା ଚାରି ଭାଙ୍ଗିଆ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ କାଢିକି ଧରେଇ ଦେଲା ଯମରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ। ଯମରାଜା ନେଇ ପଢିଲେ, ପଢିଲା ପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ସିଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ଇଏ ଲୋକ ଯାଇ ସତର୍କରେ ବସିଗଲା ଯମରାଜାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ, ବିଚାର ଚଲେଇଲା। କଣ ବିଚାର, ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ ନରକକୁ ପଠା, ଇଏ ଖରାପ ଲୋକ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠା। ତା କଥାଟା ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କିଓ ଯମରାଜ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ କାହିଁକି ତମ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ସେ ସବୁ ଓଲମ ବିଲମ ବିଚାର କରୁଛି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଆଜ୍ଞା ଚିଠି। ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚିଠି। ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କି ଚିଠି? ଆଜ୍ଞା ଚିଠି, ଚିଠି ପରା। ନା କି ଚିଠି? ସବୁ ଚିଠି ଖୋଲାଗଲା ଆଉ ପଢାଗଲା। କଣ ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯମରାଜ ଜାଣିବ ମୁଁ ଏ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲି, ତାକୁ ତମ ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଯାହା ବିଚାର କରିବ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ମାନିଦେବ। ଇତି ଇତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କେତେ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କେତେ ମଣିଷ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ, ଆମର କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବୁଡ଼ ପକେଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଟିକେ କହୁଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏବେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ପେପରରେ ପଢିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମେନି ଡିପ୍ସ ଦଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥର ବୁଡୁଛି। ତାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲି, ପୁଣି ପୁଅ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲି, ପୁଣି ଝିଅ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲି। ଏଇଟା କଣ ଧର୍ମ? ଧର୍ମ କେତେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଧର୍ମ କେତେ ଗ୍ଲାନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅଧର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ସତ୍ ସାଧୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରରୋଚି ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଦିକ୍ଷୁତା ଯେତେବେଳେ ବରଣୀୟ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ଉଠେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳାଗ୍ନି ଜାଳି ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ସତ୍ତା ବିଧ୍ୱଂସୀ ପରାକ୍ରମରେ ଦାଉ ଦହନର ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲୁଥାଏ, ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଉଦଗ୍ର ଆକୁତି ପଥହରା ଚଞ୍ଚଳ ବିକମ୍ପିତ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ନେଇ ପ୍ରକାଶରେ ହଉ ବା ଅପ୍ରକାଶରେ ହଉ ଡାକୁଥାଏ କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ। ଜୀବନର ସେଇ ବିବ୍ରତ ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ସେଇ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନୀ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି? ନା ଯେ ଦେଶରେ, ଯେ ଜାତିରେ, ଯେ ପରିବାରରେ ହଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଉପଯୋଗୀ ଜୈବୀ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଠାରେ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେଇଠାରେ। ସେଇ ସତ୍ତା ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଲ୍ଳ ବିକମ୍ପିତ ଆତ୍ମଘାତୀ ଜୀବନ ଚଳନାର ସଂଘାତ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ କ୍ରମଶଃ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପାଳି ସଂଗତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ। ବିସ୍ତାରିତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣୀ ବୋଧି ଶଯ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ କଳ୍ପନାର ଅନୁଶ୍ରୁତି ନେଇ ଚଳନୀୟ କରଣୀୟ ବରଣୀୟ ଯା ସତ୍ତାର ବିବର୍ତ୍ତନୀ ଯା ବୋଧାୟିତ ବିବୃତିର ଭିତର ଦେଇ ସେ କ୍ରମଶଃ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପରମ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହବ ଏଇ ସପନା। ଏଇ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପାଳିତ ହଉଛି। ୟାଠୁ କେତେ ଗୁଣରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉତ୍ସବ ରକମ ଏକଦମ ସେଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ବିନ୍ଧାଣୀ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ଅଭୟ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଐଶୀ ପ୍ରେରଣା ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଆମେ କରୁଛେ, ଏ ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ କଥା ଭାଇ ଟିକେ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ହେଲାନି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇକି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ 1978 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର। ମୋର ଏଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଯାଉଛି କବିତା, ଠାକୁରଙ୍କର କବିତା ଏଇ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କରି ପରିଚୟ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ। ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ? ଠାକୁର ହସିଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟମୟ ସେ ହସ। ସେଇ ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ତକିଆ ତଳୁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କହୁଛି, ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖ ସତ୍ୟ ତପନ। ସେ ଯେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖ ସତ୍ୟ ତପନ, ଅନ୍ଧକାରର ନିଶି ନାଶି
ବାଜିଲା ଦୟାଲ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ସେଇ ମଧୁର ବଂଶୀ ଶିହରିତ ଆଜି ସପ୍ତ ଭୁବନ ଅମୃତ ତାଙ୍କ ଦୂତ ସୁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ନାଦେ ନାହିରେ ମୁହିଁ ନାହିରେ ଦୂରେ କାନ୍ଦନାରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଆର୍ତ କିଏ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛିରେ ଆଜି ଆକାଶ ଛାଇ ଆସୁଛିରେ ଆଜି ଆକାଶ ଛାଇ ମୋହରି ତନୁର ମଧୁର ବାୟୁ ସ୍ପର୍ଶେ ତାହାର ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବଟି ପୁଣି ତୁମରି ସ୍ନାୟୁ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ କୁଞ୍ଜ ବନେ କୁସୁମ ମୋହରି ଗନ୍ଧ ଆଣେ ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଉଠୁଛି ବାଜି ନବୀନ ଯୁଗର କବିଙ୍କ ଗାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦୂରେ କୋଳକୁ ଆରେ ଆର୍ତ କିଏ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বরণে বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বরণে উঠুছি ভীম অগ্নিশিখা তাহা হি মোর বিজ্ঞাপনী হেউছি ক্রমে রক্ত লেখা পাপদানবীর অত্যাচারে ডাকুছি যে নর ত্রাহি ত্রাহি চিহ্নি সে মোর প্রকটর সন্দেহ তার বিন্দুয়ে নাহি নুহে মো দূরে কোলকু আরে আর্ত কিয়ে সে দুঃখ ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে সোনার সমাজ গড়ুছি বলি শঙ্কা যায় দুঃখ ভারি মগ্ন নুহে তা সৃষ্টি হেবার নূতন আলোক আসুছি ধরি চালিছি যে এক বিরাট সাধনা বিশ্ব হিয়ারে রাত্র দিবা ক্ষিতি অত্যাজ মরুত ব্যমরু আসিছি মু পুଣି শঙ্কা কিবা বিপন্ন কে অছি কোଳକୁ আরে যুত পিপাসারে দুঃখ ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে সে আসি যাইଛନ୍ତି আমি চিহ্নিবারে বিলম্ব করিবা উচিত নুহ ধর্ম কলে কোন হুয়ে ঠাকুরଙ୍କୁ প্রশ্ন করা হয়েছিল ধর্ম করলে কোন হুয়ে টুইঙ্কিল অফ আন আই গোটিয়ে মুহূর্তরে গোটে সেকেন্ডরে তার জবাব ଦେଇଥିଲେ পরম পুরুষ কইଥିଲେ ধর্ম কলে কমন সেন্স গ্রো করে ধর্ম কলে কমন সেন্স গ্রো করে আজি সবু আমি করুছে আমি পিলাকে পাঠশাঠ পড়াউছে তাকে ডিগ্রি ডিপ্লোমা দৌছে তাকে বহু দক্ষতা যোগ্যতা সে সবু ভরুছে আর্টিফিশিয়ালি হোক বা প্রাকটিকালি হোক তাকে ভরি দৌছে তা ভিতরে কিন্তু তা কমন সেন্স গ্রো করুনি যাহা আমি চাহুছে তার সাধারণ জ্ঞান দেখবে ডিমিনিশ করুছে আস্তে আস্তে আম জেনারেশনে যে সাধারণ জ্ঞান গুড়িক থিলা আস্তে আস্তে তা কমি 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 আসছে সে হয়তো ডিগ্রি ডিপ্লোমা বহুত পাচ্ছেন ডিগ্রি ইজ নট দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ লার্নিং ডিগ্রি ইজ নট দ্য মেজার অফ এডুকেশন সিস্টেমেটিক অর্গানাইজেশন অফ হ্যাবিটস এন্ড ইনস্টিংক্ট উইথ দি পারপাস অফ ফুলফিলিং দি বিকামিং অফ লাইফ by a graduated active manipulation of behavior may be called as education তেণু সে সাধারণ জ্ঞানের অভাব যোটা কেবল সৎসঙ্গ হি দিয়ে ধর্ম হি দিয়ে এইটিকে আসিলে মনিষ সাধারণ জ্ঞান তা ভিতরে এক্সপ্লোর করে তেণু সহজ জ্ঞান লেখা পড়ারে দৃঢ় হেলে শিক্ষা তাকে কহে না অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নহলে শিক্ষা হয় না সময়টা কুয়াড়ে কুয়াড়ে পড়ে যাচ্ছে ফটাফট পড়ে যাচ্ছে খালি ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହିବି ମା ମାନେ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମା ମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏ ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛି ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବାପି ଭାଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଥିଲା ତାଳଟା ଠିକ ଥିଲା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତାଳ ବେତାଳିଆ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ତାଳ ଯଦି ବେତାଳ ହେଇଯିବ ଆମ ଜୀବନର ଚାଲିବାର ଗତିପଥର ତାଳ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ନ ରଖିବା ଆମର ତାଳ ଷ୍ଟେପ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ନ ପକେଇବା ବେତାଳିଆ କରିବା ତେବେ ଜୀବନ ବି ସୁନ୍ଦର ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାଳରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଳ ଠିକ ଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଏ ତାଳକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ କଣ ଅଛି ତାଳକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି টান 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 কোটা ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা জীবনে উত্থান ভালোবাসার টান ভাল পাইবার টান দরকার কাহা প্রতি মা বাপা গুরুঙ্ক প্রতি ভাল পাইবার টান দরকার ভাল পাইবার টান সে সম্পর্কে ঠাকুরଙ୍କ জীবনীর গোটে কথা দুই জন মা থিলে পাখাপাখি রহুଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କର ଦିଟି ପୁଅ या मार गोटे पुओ अष्टम श्रेणी पढ़ती सी मार पिला भी अष्टम श्रेणी पढ़ती आ गोटे मार पुओ क्लास रे फास्ट 95% 92% 90% सब बेले रखे क्लास रे फास्ट आउ गोटे मार पुओ से 30% 31% 32% रखी से जतर मतर पास करके चले किंतु माँ दी जन भीतर बंधुता अभेद
गोटे दिन ये जो 30% मार मन की भारी दुख हो जाए जो दिन रिजल्ट बाहर जो दिन परीक्षा फल बाहर से दिन ये 30% मार मन की भारी दुख हो जाए कहीं पड़िशा घर मार पुटी रखी 95% सी माटी कौन करना से दिन गोटे सुंदरिया मीठा पैकेट धरिकी ये 30% माँ घर को आसे मीठा पैकेट धरिकी सेटा को ये सहजर हजम कर पारे ना या पुटी 30% तेणु कौन कर ये तो प्रतिवर्ष जमी हो शेष को दिने जाकि नवेदन कला ठाकुर को पाखे कहीदेला कहला आज्ञा मोर गोटे दुख अच्छे ना तोर कि दुख सब ये विस्तारित भाव में कहला मो पिलाटी माने मत भल माने तार कौन खराब गुण ना बहुत गुण ना खेला बुला बेसी करे से पाठ भल एत हुए तार तेणु खेला बुलारे बन दिए बेसी आउ क्लास 30% 31% रखी जहाँ पास कर चलती मो पड़िशा घर पिलाटा किंतु 95% 92% रखी फास्ट होची मोर कौन एलिगेशन ना मोर कौन अभियोग ना किंतु जो दिन रिजल्ट बाहर से दिन मुझे बियर कर मत भारी कष्ट हुए ठाकुर कहले ये दुख तोर तू गोटे नाटक कर तू गोटे नाटक करू कि नाटक करी ना तू तो कहू तू पिलाटा खेला बुला करे संध्या बेलू खेली बुलिकी फेरुथब से ही समय जाकि तू पड़िशा घरे बस जो पिलार माटी 95% रखे ता घरे बस तू पड़िशा तो ता घर दांड रूम रे बस दांड घरे देखू तू पुआ आसूची सी आर मार हाथ को जाबुड़ी धरिकी कांदू जोर जोर पाटे कांदू जोर जोर पाटे कांदू कहू तुम केते भल माँ यू आर द बेस्ट मदर तुम्हें भल माँ बोली तुम छुआ देखुना क्लास रे फास्ट होउची मु भल माँ हो पारे से मो छुआ एति नंबर रखुची मुझे दायी मु भल माँ हो पारि ना तमें हूँ तो बेस्ट मदर से तुम छुआ क्लास रे फास्ट 95% ये से कला ये माटी जा पुआ आसला खेली बुलिकी फेरला देखा मो माँ कौन बस कांदुची एठी आर माटी हाथ धरी भल माँ बोली कहूँ मो माँ तो बेस्ट मदर छुआ भावुची कहूँ मो माँ तो भल माँ मोर समस्त आवश्यकता परिपूरण करुच्ची मत अत्यंत भल पाऊँ मोर जहाँ कि आवश्यकता मो माँ पूरण करुच्ची मत कौन किसी केतबे असुविधा करनी ये तो मो माँ तो बेस्ट मदर ताकू कौन बेस्ट मदर कहूँ हाथ धरी कांदुची सेठी किसी कहलानी घर को आसला माँ को पचार माँ तुम कौन कांदुल जा हाथ धरी यू आर द बेस्ट मदर तुम्हें हूँ मोर बेस्ट माँ तुम्हें मोर तो सब आवश्यकता पूरण करुच्ची मुझे भल माँ ही खाती तू कौन ता पुअर कम 95% रखी क्लास रे फास्ट हुंतुनी आ मो कर्मफल परा तू भोगुचु मु भल माँ नुह बोली से तोर कम नंबर रोची ना तोर किसी दोष ना मोरी जोगु तू कम नंबर रखुचु से सी हूँ बेस्ट मदर बोली ता छुआटा फास्ट हो यही कथा तू एत मन दुख करुचु जो परीक्षा आसी परीक्षा रे तू मिठा नहीं जीव घर आ मु फास्ट हेबी मु क्लास रे फास्ट हेबी तू मिठा खुईबु जाई से माँ को आ से ही हैला एक झिंकारे मोड़ फेराई अभ्यास व्यवहार प्रत्ययर आदर्श रे उद्यम रही वर्धन रे हुआ अढेल थे परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव गोटे दीटा कथा कही मोर वक्तव्य शेष करदेवी परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव नाटमंडप बसचंती देवघर रे बसचंती संध्या समय भजन कीर्तन गोटे उदंड परिवेश सृष्टि होती समस्ते भक्त मंडली हाथ ताली कीर्तन माति जाइछंती कीर्तन चली समय गोटे स्वामी स्त्री आसिले गोटे छोटिया छुआ 5-7 वर्षर छुआ ताकू धरिकी आसिकी से देखिले समस्ते उदंड कीर्तन कर भी प्रणाम करके बसिकी हाथ ताली जोर जोर देकी कीर्तन कले ये समस्ते माँ बापा आ पुओ ये 3 जन जाक कीर्तन माति गले कीर्तन सरला पर से बापटी कौन कला ता छुआ टी धरी आचार्य देव सामना को जाई ताकू प्रणाम करे निजे प्रणाम करी कहला आज्ञा ये मो पुओ आ यार मेमोरी लॉस हो भलवार माँ मैंने शुणु था यार मेमोरी लॉस हो आचार्य देव पचार ही द मैन ऑफ सॉल्व कॉम्प्लेक्स पुरुषोत्तम को रेत धारा से इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त থাকে জীবন্ত সে নিরন্তর গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু তন্ত্রর কথা গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু শ্রদ্ধা ভক্তি সমাচরে आचार्य देव कहते से कौ हाथ में लेखे ये तो कहला जे मो पुओ ये तार मेमोरी लॉस होउची से आचार्य देव कहते से कौ हाथ में लेखे ना आज्ञा डाहण हाथ में लेखे ना बाकी काम सब कौ हाथ में करे ना बाकी काम सब बाँ हाथ में करे लेफ्टिस्ट आचार्य समाधान कौन दे धाड़ी धाड़ी समाधान कहले ताकू डाहण हाथ में लिखा बाध्य कर डाहण हाथ में लिखा बाध्य करनी से
ଏମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଛୁଆକୁ, କାହିଁକିନା ଛୁଆ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କାମ ବାଁ ହାତରେ କରେ, ଲେଖିବାକୁ ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ବାଁ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କହନ୍ତି ନା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲେଖ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଯୋଉ ହାତରେ କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟା ତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲେଖ। ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲେଖାନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଶରୀର ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏଠି, ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସଂଘାତମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ତାର ମେମୋରି ଲସ୍ ହୁଏ। ଏକଥା ବାପା ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଧ୍ୟରେ ଲେଖୁଛି ସିନା ମେମୋରି ଲସ୍ ହଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି। ଖୁସିରେ ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇଲେ ବାପା ମା, କହିଲେ ଆରେ ସତ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଧରିନେଲେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ସେ ବାପା ମା ଆଉ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନା, ଇଏ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଇଏ ଯୋଉ ଗଲେ ଇଏ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଫନ୍ତର୍ଯାମୀ କିଛି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ତାଳି ଦେଇକି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ବାଁ ହାତଟା ଉପରେ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତଟା ତଳେ ରଖି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ପାୱାର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବୀରର ବୀରତ୍ୱ, ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ, ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ରତ୍ୱ, ଭାଇର ଭାତୃତ୍ୱ, ଏ ତୋ ଟିକକ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦରକାର, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଦରକାର, କର୍ମ ଦରକାର। ତୋ ପାଇଁ କର୍ମ ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଭାଇର ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ନ କରିବି, ମୋର ଆକ୍ସନରେ ନ ଆଣିବି, ମୋ କର୍ମରେ ଯଦି ନ ଫୁଟେଇବି ସେ ଗୁଣକୁ, ମୋ ଭାଇ ମତେ ମାନିବ ନାହିଁ, ଭାଇ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ତୋଟା ସାର୍ଥକ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୋଟା ସାର୍ଥକ ହବାକୁ ହେଲେ ଆକ୍ସନ ଦରକାର, କର୍ମ ଦରକାର, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇଷ୍ଟଭୃତି, କର୍ମ ହିଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି। ଆସାମରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ ହଉଛି 60 ରୁ 70, ଫରେନର ମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ ହଉଛି 130 ରୁ 140। ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ, ତାର କାରଣ ବି କହିଲେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାକୁ କାମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେ ଗ୍ୟାପକୁ କମେଇବ କିଏ? ସେ ଗ୍ୟାପକୁ କମେଇବ ଆଜି ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍ସ ହଉଛି, আর যে ডিপি ওয়ার্স হচ্ছে বাস্তব কর্ম, যজন যাজন ইষ্টভূতি, ভাবিবা কহিবা করিবা, ইষ্টভূতি হচ্ছে কর্ম, ইষ্টভূতি ইজ দ ইকোসিস্টম, আমার ইকোসিস্টম হচ্ছে ইষ্টভূতি। তেণু এই যে আমি যে ইষ্টভূতি মাধ্যমে বাস্তব কর্মরে যেতে ডেইবা গলেনি, বহুত আমার উপক্রমণিকা বহুত সরিলানি। এই যে কোন হুয়ে প্রথমে নাটক হলে যেমনি আগ ইন্ট্রোডকশন গোটে হুয়ে, নাচ ফাচ হুয়ে, সে সব সময় সরিলানি। এবে ডাইরেক্ট আকশন উপরକୁ আচার্য দেব ଆଉ পরম পূজনীয় বাবা অবিন্দা বর্তমান আকশন, বর্তমান কিଏ কেতে কাম করুছি, কর্ম অনুসারে ফল। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଭୂତି ବିହିତ ଭାବରେ କରୁଛି, ସେ କର୍ମ, ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ କର୍ମ, ଆଉ ସେ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଏ ଗ୍ୟାପ କମିଯିବ। ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ପକେଇବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ କଥାରେ କବିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କବିରଙ୍କର ବାଣୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରୀତିକ ତାକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। সে কথাটি হচ্ছে এই বুড়ো পকাইয়াকে নেই, তীর্থে কেবলই জল, তীর্থে কেবলই জল, তাতে নাই কোনো ফল। আমি দেখিছে স্নান করিয়া, প্রতিমা তো নিষ্প্রাণ, নাই কথা নাই গান। আমি দেখিছে স্মরণ করিয়া, পুরাণে কোরআনে পাতা, ভরা আছে শুধু কথা। পুরাণে কোরআনে পাতা, ভরা আছে শুধু কথা। আমি দেখিছে ফরদ তুলিয়া, কহে কবি সকলই অসার, অনুভব শুধু সার। আমি দেখিছে হৃদয় ঢালিয়া, অনুভব শুধু সার, অনুভব অনুভূতি, অনুভব দ্বারা যাহা জনা যায় তাহা ହିଁ প্রকৃত জ্ঞান। ଆଉ ହୃଦୟ ଢାଳି ଦେଲେ ଯାଇ ହବ, ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ହୃଦୟକୁ ଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ହୃଦୟ ହିଁ ହୃଦୟର ଆହୁତି, ତୁମର ହୃଦୟର ସ୍ପର୍ଶ ବୋଧ ହିଁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ପାଇବାର ପ୍ରରୋଚନା ଆଣିଦିଏ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟିଚର୍ସ ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ
आगुरी से जन्मग्रहण कर 1888 मसीहा सेप्टेम्बर मास 5 तारिख से जन्मग्रहण कर गोटे सुंदर कथा कहते वन्स अपन ए टाइम आवर सिविलाइजेशन आम सभ्यता आवर सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय द बार्बरियंस विदाउट माने बाहर बार्बरियन मान द्वारा आम सभ्यता नष्ट हो जाइथिला वन्स अपन ए टाइम बट इन आवर एज सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते इन आवर एज द civilizations are likely to be destroyed by the barbarian from within आम भितर to whom we breed आम ताको जन्म दौचे भल मनीष को तैयारी करा जाए नाही भल मनीष को जन्म दिया जाए तेणु से भल मनीष तैयारी करिवार कथा ही ठाकुर कहिकी जाइछन्ती सत्संग माध्यम रे समय अतिक्रांत आ विशेष समय आपण मानकर नेबी नाही केवल शेष से जो आदर्श आम मान सामने उपस्थापन करिसेंती ठाकुर जोटा कहिसेंती मु जो आदर्श तो मान सामने उपस्थापन करिछि मु जो आदर्श कथा तो मान निकट रे कहिछि सेतरे निष्ठा अनुराग अनुसरण भीतर देई जेते दूर संभव आंतरिकता देई जदि सक्रिय अभिव्यक्ति दब तो मान को ध्वंस करि परिबे नाही केही एही दुनिया रे तो मान को सवार करि परिबे नाही केही एही दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति अभ्यस्तता रे स्वत होई उठिले प्रीति उद्दीपना पर एक जुग को आवाहन करिवो जो दिन शासकर प्रयोजन न होई भी पारे सत्य न्याय अहिंसा पराक्रम दीप्त स्थर्य मूर्त होई उठिबो तो मानक भितरे धर्म धृतिर चुंबन ने तो मानक रक्षा करिवो कृत जुग बा सत्य जुगर मलय पवन ने अभिषिक्त होई तो मानक अंतस्थल गाई उठिबो साधिमांतंत्रपन्न स्वतंत्र सहयोगी संवर्धनी समावेश देई जय गुरु।